ह्या दिसांनी कुट्टाळेचो प्रायवेट जेटी म्हणून खूब आवाज जाल्लो आसा. लोकांनी ओपोज केला, आमदारांनी तेंचे ओपोज केलेलो आसा. तूं एक नुस्तेकार, हें कितें विशय, ह्या विशयाचेर हांवें मरे म्हाका जायत नुस्तेकार भावांनी हे जेटीचो व्हिडिओ वायरल जाता तो धाडा आनी हांवें आयकिलां ऑल्सो फ्रॉम असेंब्ली ते जेटी आमगे ऑपोजिशन मिनिस्टर कित नाक मुटायते. हांव होरे नोको ते जेटी रूट बट हांवें कळ्ळें आमगे फिशरमॅन मिनिस्टराको मागोता, आमगे मॅडम शर्मिलाको मागोता आनी आमगे ते गांवचो पयलपाट MLA जाला BJP सपोर्ट करता तेकडेय मागोता. तेका हांव एक वालोर दिता. फाटीं हांव प्रेस कॉन्फरन्स केल्ले बिल्ला पायप उदकां वयता आनी तितून नुस्त्या मोत म्हण आनी तेणें 50 वर्सां कोणें केलें ना तें काम करून दाखयलें. हांवें आयकलां तेणें काळमू. थँक्यू पात्रांव तुका, देवान तुजे बेसांव घालूं. तेच भाशेन हे जेटीचे मातशें एक्शन घे. कित्याक मरे आम जेटी नाक म्हणय आमी, पूण येसो जेटी आमकां येवपा नाका. कित्याक तेंक तर जेटी करूंकू जायो. आमगेले वास्को फिशरमॅन भावां जेटी सारकी ना ती रिपेर कराय. ही जेटी हांव कित्याक नाक म्हणटा तें कारण आहा. जेन्ना ही प्रायवेट जेटी दिली जाल्यार कितें जातल्यो ह्यो बोट्यो मालपोयच्यो आहाय त्यो मुगे भाशेन दिसत हांव एक्सपिरियन्सान आमगेले गोंयचे ते प्रायवेट जेटीको येतले नुस्त्या घेवन बुतयल्यार नुस्त्या हाली कोतले आनी कित्या येयल काय म्हळ्यार आमगे बोट म्हळ्यार रिपेर करूं येयल म्हटले. नाजाल्यार दर्यां तुफान आहा, आमी येसोन आमगे गांव वयता आसतना तुफान आहा म्हूण आमी थिंग जेटी लावपा येयल्ले म्हटले आनी एश कोन्न घुटाला जातलो आनी आमगे गोंयचे नुस्त्या ते आमले गोंय इंकून भायल्या भायर ट्रॅकान भायर वयतले. सो ही मुगे तकली. सो हांव गव्हर्मेंटाको मागोता हेसो जेटी व्हड प्रोजेक्ट करूं दिनाका. प्रायवेटायझेशन करूंक दिनाका. ट्रेडिशनल फिशरमॅना हें नाका, प्रायवेट नाका. गव्हर्मेंट इनचार्ज जातो जाल्यार कोचे प्रायवेट आसल्यार हो घुटाला जातलो. भायल्यो बोटीन थिंग धोक्या हें कोतले. कित्याक एक पाट प्रायवेटीन दिल म्हणटू मरे ते पोत्रे मातले आनी दुसऱ्या पुलिसां दुखून भायर तोतले. ओके. मागीर भुतो कितें जाता तें आमकां कांय कळपाना. सो तूं गव्हर्मेंटाकूय सांग सोदता बाबा हें करनाका म्हणून. हें कोनाका. आमगे गोंय चिंत्या रे बाबा. गोंय ऑल तें मुट्टें क्वॉलिटी नुस्त्या हेर वस्तू तूं जाणा कितें कितें गान मोटी कोताय बेगीन हाताय आनी लोक बेगीन मोत मोटाय. पूण आमगे नुस्त्या कांय घालूं जायना कित्याक आमगे दोयरो होरें देवा कृपेन क्लीन आहा. गोंयकारांक बरें नुस्त्या हांवें दी.